ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የአስረኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Alright, today we are going to learn about circles, okay, which is unit 5. Unit 5. The first part of unit 5 is circle. This unit ነው ስለ circle በደንብ እናወራለን ወደፊት። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com እየገባችሁ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከአምስት ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ ፐርሰናላይዝድ አሲስታንስ ፕላትፎርም አለ። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። ኦኬ ታንክ ዩ። Okay, circles, symmetrical properties of circles, right? Circles. Do you know the symmetric line of a figure, okay? A symmetric line of a circle, right? There are how many symmetric lines in a circle? There are infinitely many symmetric lines. The diameter of a circle can be a symmetric line, all right? So there are infinitely many diameters, yes. A diameter means a chord that passes through the center of the circle, or the longest chord is called a diameter. Therefore, a circle has infinitely many lines of symmetry. All right. A circle is a set of all points in a plane. First, we have to define circle having the same distance from a fixed point, okay? A locus of points, or a set of points which are equidistant from the center, which are equidistant from a fixed point. The fixed point is called the center of the circle, and the distance from the fixed point to the set of points is called radius. Okay, we call it radius. Okay, the fixed point is called the center of a circle. Yes, look, assume this is our circle. If this is our circle, set of points on the circle. The set of points on the circle ምንላቸው ሰርክሉ ላይ ያሉት ፖይንቶች እነኚህ ፖይንቶች ናቸው። Okay, all these points are set of points which are equidistant from a fixed point. The fixed point is called the center of the circle, and the distance from the fixed point to any point on the circle is called what? The radius. Okay, let me say this point is xy. We have a radius as the distance from the center of circle to a point on the circle is called radius. Okay, some figures, okay, some figures can be folded so that the two have match exactly. The fold line is line of symmetry, right? እጥፋት ማለት የሆነ ፊገር ከሁለት ስታጥፉት ለምሳሌ የደብተራችሁን አንድ ወረቀት ወስዳችሁ የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ስታጥፉት እኩል አይታጠፍም። ኦኬ፣ እኩል የሚታጠፈው የሬክታንግሉን ዲያጎናል ሳይሆን ከሁለት እኩል ስታጥፉት እኩል የሚታጠፍ ከሆነ ኤኒዌይስ የጥፋቱ ጫፍና ጫፍ እኩል ግጥም የሚል ከሆነ የወረቀቱ ጥፋት ያረፈበት መስመር ላይን ኦፍ ሲሜትሪ እንለዋለን። ሁሉም ፊገሮች ላይን ኦፍ ሲሜትሪ ያላቸው ማለት አይደለም። ያላቸው አሉ፣ የሌላቸው አሉ። አንድ ላይን ኦፍ ሲሜትሪ ብቻ የሚኖረው ይኖራል፣ ሁለት ላይን ኦፍ ሲሜትሪ የሚኖረው ይኖራል፣ ሶስት ላይን ኦፍ ሲሜትሪ ይኖረዋል፣ አራት አምስት እያለ ይቀጥላል። ኢንፋይናይትሊ ሜኒ ላይን ኦፍ ሲሜትሪ ያለው አለ። ለምሳሌ ሰርክል፣ ኦኬ፣ ሰርክልን በዲያሜትሩ እንደፈለጋችሁ ብታጥፉት ሁሉም ቦታ ላይ ግማሽ ሰርክል የሆነ ስለሚታጠፍላችሁ ያቺ ዲያሜትሯ ጥፋቱ ያረፈችበት ላይን ኦፍ ሲሜትሪ እንለዋለን ማለት። The distance between the center of the circle and any point of the circle is called the radius of circle. ቅድም ዲፋይን ያደረግነው ነው። Okay, symmetrical properties of different kinds of figures. Look, this triangle, we call it an isosceles triangle. Okay, this triangle is called an isosceles triangle because two of its sides are congruent. If two of the two sides of a triangle are congruent, we call it is an isosceles triangle. Okay, good. So the line AB, ይታያችኋል line AB, the line AB is a symmetric line. ስታጥፉት ይሄኛው ሁለቱ እኩል የሆኑት ሳይዶች ግጥም ይላሉ። ላይን AB is called line of symmetry እንለዋለን። ስኩዌር ደግሞ ከወሰዳችሁ ስኩዌር ሳይዶቹን በዲያጎናሎቹ ማጠፍ ትችላላችሁ። ሁለት ዲያጎናሎች አሉን፣ እነኚህ ሁለት ላይኖች አሉን። በአጠቃላይ ስንት ላይኖች አሉን? 1
2 3 4 አራት ላይኖች ይኖሩናል። we call it is what a symmetry there are 4 line of symmetry square ከሆነ ይሄ ሳይድ አራቱም ሳይዶች እኩል ስለሆኑ ስኩዌር ስለሆነ ሶ ይሄ አንድ ላይን ኦፍ ሲሜትሪ ነው። በዲያጎናሉ ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው ላይን ኦፍ ሲሜትሪ ነው 2 ሌላኛው ደግሞ ሙሉ በሙሉ ስንቆርጠው 3 ላይን ኦፍ ሲሜትሪ እንደገና በዚህ በኩል ስንቆርጠው 4 ላይን ኦፍ ሲሜትሪ square has 4 line of symmetry. Okay, 4 line of symmetry. A circle has infinite number of symmetry. ሰርክልን እንደፈለጋችሁ በራዲየሱ መከፋፈል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዲያግራሙን እንደምታዩት a circle has infinite number of line of symmetry. Infinite number of line of symmetry ይኖረዋል። chord and diameter. What do you mean by chord and diameter of a circle? Okay, a line segment whose endpoints are on the circle is called a chord. Okay, a line segment whose endpoints on the chord is called chord. Chord ማለት endpoinቶች. You know what a point on the circle and look this, assume this is a circle. Let me show you about 3 points P here on a point Q and R. Look, a point R is outside a circle. A point outside circle. Q is a point on the circle. In on the circle, okay, on the circle. A point on the circle. Q is a point in the circle, whereas P is a point in the circle. In the circle, outside circle, on the circle. So on the circle የሚለውን ነገር እና in the circle የሚለውን በደንብ እንጠቀምበታለን። a point on the circle ማለት ከርቡ ላይ የሚገኙ ማንኛውም ፖይንቶች points on the circle እንላቸዋለን። points on the circle or set of points. set of a point እነኚህ ሰርክሉን ፎርም ያደረጉት ፖይንቶች ናቸው። ኦኬ ሶ አንድ chord ማለት ምን ማለት ነው? end pointoቹ assume this is the center of the circle. This is a chord. Okay, it's a chord AB. AB is a line segment whose end points are on the circle. Okay, so a chord is a line segment joining 2 points on a circle. የሰርክሉ ሁለት ፖይንቶች ያገናኘ ወይም ደግሞ it is a line segment whose end points on the circle ማለት እንችላለን። Diameter is the longest chord. Diameter is a chord that passes through the center of the circle ማለት እንችላለን። Okay, a diameter is a longest chord, or a diameter is a chord that passes through the center of the circle. በሴንተሩ የሚያልፉ ኮርዶች በሙሉ ዲያሜትር እንላቸዋለን። ወይም ደግሞ ዲያሜትር ማለት ሰርክሉን ከሁለት እኩል የሚከፍል ሴሚ ሰርክል እንዲኖር የሚያደርገን ሁለት ሴሚ ሰርክሎች የሚከፍልልን ዲያሜትር ይባላል። ዲያሜትር ራሱ ኮርድ ነው። ምን አይነት ኮርድ ነው? በሴንተሩ የሚያልፍ ኮርድ ነው። በሰርክሉ ሴንተር የሚያልፍ ኮርድ ነው። at the same time ምንድነው? ሎንገስት ኮርድ ነው። ከኮርዶቹ ውስጥ ረጅሙ ኮርድ diameter ይባላል። Okay, diameter is the largest chord and is only chord passing through the center. Yes, ከኮርዶች ሁሉ በሴንተሩ የሚያልፈው diameter ነው ማለት ነው። In a circle, if a diameter is perpendicular to chord, እዚህ ጋር ዲያግራም አላሳየዋችሁም። ይሄ ኮርድ እንለዋለን። ኮርድ በሴንተሩ የሚያልፍ ኮርድ ደግሞ let me say DE. DE is diameter or longest chord ወይም ደግሞ diameter. It is a diameter longest chord or it is a diameter. Okay, good. In a circle, if diameter is perpendicular to a chord, then it bisects the chord. Look, in a circle, if diameter is perpendicular to a chord, and diameter and chord perpendicular
ከሆነ ከሁለት እኩል ቦታ ላይ ይቆርጠዋል ኮርዱን ዲያሜትሩ ከሁለት እኩል ቦታ ላይ ይቆርጠዋል ወይም ጠቅልል ስናረገው for every chord there is a perpendicular bisector of there is a diameter which is perpendicular bisector of the given chord. Okay, for any chord there is a perpendicular bisector of there is a diameter which is a perpendicular bisector of the chord. Okay, ለማንኛውም ኮርድ ይኖራቸዋል ኮርዱን ከሁለት እኩል ከፍሎ 90 ዲግሪ የሚሰራ ምን አለ ዲያሜትር አለ ሁሉ ጊዜ አለ ወይም በሁለት አይነት መንገድ ልናየው እንችላለን አንድ ዲያሜትር አንድን ኮርድ ከሁለት እኩል ከከፈለው 90 ዲግሪ ይሰራል ወይም ደግሞ አንድ ዲያሜትር አንድን ኮርድ 90 ዲግሪ ሰርቶት ካለፈ ኮርዱን ከሁለት እኩል ቆርጦታል ብለን እንደመድማለን ማለት ነው If AB is a diameter, look at the diagram. If AB is a diameter, therefore AB is perpendicular to CD. AB ለCD perpendicular ነው. In this case, የምንፈልገው CE is equal to ED. Okay, CE is equal to ED. ወይም ኮርዱ ከሁለት እኩል ተከፍሏል ማለት ነው ኦኬ ዲያሜትሩ እኩል ከፍሎታል ኮርዱን ከሲ እስከ ኢ ያለውና ከኢ እስከ ዲ ያለው እኩል ነው ኦኬ that's it what is given አሁን in this case given ምንድነው ነው the diameter is perpendicular to CD ዲያሜትሩ ለኮርዱ perpendicular ነው given okay What is given? The diameter is perpendicular to what? The chord. እንደዛ ከሆነ ምን ይከተላል ማለት ነው? ዲያሜትሩ ኮርዱን ከሁለት እኩል ቦታ ላይ ቆርጦታል ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።